Wah, itu buka bulan kan tapi ya betul bintang. Ini Darawat gawat. Video ya. Yang mah. Nanti Riz. sedang takut. Takut. Nah itu. Kenapa ya, Pak? Nah itu dek. Hoi. Nuker di sini Pak. Tuh, tunggu di kamera. Tuh, Nah, awas. Masya. tunggu di kamera itu. Tuh. Saya aja. Nah, tanya. Tatin kieu anu polontong mah. Lah, anjing perih ka mata. Ya, tapi kan sih. Dia tadi aja anu seri. Ya di jembatan deh. Di jembatan sih kayaknya. Hei, Seri. coba kok enggak gede di dia aja. Merinding kan, merinding. Tuh, merinding dia tempat tuh. Sakedeung. Itu merinding dia tuh anjing. Abis saya gua.